Lanjut. Wait, what? Oke lah, lanjut nih 2.5. Sudah hampir 2 bulan. Sip. Oke, kita masih melanjutkan di uh, Young Mills teori. Kita masuk ke electric probes. Oh ya, kemarin saya lupa kenapa saya bingung, tapi setelah saya baca lagi ya emang ini komutator kalau kena ini jadinya bisa pakai ini karena boson. Ini kan boson ya, elektro. Kalau di sini yang Mills field-nya ya dia boson dan selalu dalam adjoint representation. Jadinya kalau lihat di atas untuk adjoint representation itu bisa selalu pakai ini. Jadi tinggal pakai itu aja dan ya udah jadinya ini. Oke, kita lanjutkan di electric probes. When we first studied Maxwell theory of electromagnetism, one of the most basic question we asked was what the force between two charged particle. Gaya dari dua partikel yang bermuatan. Kalau di sini muatan elektromagnetik ya atau muatan listriknya itu berapa? In in this calculation, the charged particle are sources which we are inserted by hand. We are using them as a proof of the theory. To see how the electromagnetic fields respond in their presence. Ya, jadi gayanya itu digunakan untuk sebagai cara melihat bagaimana muatan dengan benda bermuatan itu merespon electromagnetic fields. In this section, we will develop the tools that will allow us to ask similar question about non-abelian gauge theories. Nah, jadi ya intinya bagaimana konsep tadi gaya antara dua partikel bermuatan itu kita implementasikan ke teori yang Mills non-abelian. Coulomb versus confining. We start by building up some expectation from classical physics. Asymptotic freedom means that this classical result will be valid when the particle are close by. Jadi ingat kemarin ada asymptotic freedom ya. Jadi asymptotic freedom itu semakin energinya tinggi, maka kita bisa pakai coupling constantnya itu rendah sehingga kita bisa pakai perturbation theory. Kalau energinya tinggi maka bisa dibilang partikelnya close by ya atau lengthnya kecil. Separated by distance ini distance yang sangat kurang dari itu. Berarti ininya tinggi ya. But are unlikely to hold when they are far separated. Tapi kalau far separated atau energi rendah itu kita nggak bisa pakai perturbation theory. Atau kalau energinya rendah, quantum fluctuationnya tinggi sehingga benar-benar pure quantum. Nonetheless, it will be useful to understand the theory in this regime, if only because it highlights just how surprising the long-distance quantum behavior actually is. In the electromagnetism, two particles of equal and opposite charges, plus minus E, separated by a distance r, experience an attractive Coulomb force. This can be described in terms of the potential energy VR. VR equal minus E square over pi for VR. Ini Coulomb potensial Coulomb ya. Kita udah tahu ini sejak SMA atau SMP. In the framework of KT, we can reproduce this from the three-level exchange of a single photon as shown in the figure. Jadi waktu kemarin kita udah di KFT 1 ya kalau nggak salah ini dari scattering ini yaitu scattering elektron
I plus I minus sepertinya. Iya, I plus I minus jadi I plus I minus ya. I plus I minus, I minus, I plus. Dari menghitung Feynman diagram ini, nanti kita bisa menghitung potensialnya berapa. Here we do the same calculation in SUN Yang-Mills theory. We refer to the charged particle as quarks. Jadi sekarang kalau di QED itu ya elektron ya atau apapun lah pokoknya muatan listrik. Kalau di sini sekarang partikel karena kita muatannya adalah muatan color, maka ya partikelnya disebut quark gitu. Intinya dia punya muatan color. For now we will take this particle to sit in fundamental representation of SUN. Ya biasanya yang saya ketahui juga kalau quark itu dianggapnya dia sit in fundamental representation. Although the method we use easily generalized to arbitrary gauge groups and representation. Each quark and anti-quark carries a color index 1 to n. Jadi kalau SU3, kalau di QCD, quantum chromodynamic, n-nya 3 ya. Jadinya ada 3 muatan dari quark, yaitu RGB. Red, green, blue, yaitu nggak ada hubungannya dengan warna asli. Maksudnya ya itu cuman label aja. Moreover, when they exchange a gluon, this color index can change. Kalau si quarknya itu berinteraksi atau ya dengan menggunakan gluon exchange, maka color index dari quarknya itu bisa berubah. The three-level diagram takes the same form but with a gluon exchange instead of photon. Nah, jadi nanti ya gambarnya ya sama sebenarnya. Quark anti-quark, terus tapi nanti vertexnya vertex gluon. Ya, seperti ini. Ki, 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 ki. Jadi dia it gives dan nanti kalau dihitung Feynman diagramnya dengan menggunakan Feynman rules dan lain-lain, bedanya ada di ini. Suku TAKI, T star ALC. Kalau masih ingat T ini generator dari Lie grupnya ya kalau nggak salah, atau Lie algebranya ya, generator dari Lie algebranya dari SUN kalau tidak salah, tapi sepertinya benar. A-nya ini merepresentasikan color index. Oh salah, A-nya ini merepresentasikan jumlah jari perbedaan generatornya, sedangkan KI dan LC-nya ini merepresentasikan color indexnya. But we still got this color indices to deal with ING for ingoing and KNL for outgoing. We should think TAT star A as an n square times n square matrix acting on n square different ingoing color states. Ya, jadi TA-nya ini dia n square by n square matrix. Dan karena K dan I-nya itu tiap, misalkan I-nya bisa dari 1 sampai N, K-nya juga bisa dari 1 sampai N, makanya dia bilang acting on n square different ingoing color states. These different n square states then split into different irreducible representation. For our quark and anti-quark, we have n times n bar equal 1 plus adjoint. Kalau nggak salah sih n ini fundamental kalau di sini. Biasanya sih kalau di buku yang lain F. Fundamental representasinya ditulisnya F. Saya lupa. Coba kita lihat di atas, kalau nggak salah di atas ada.
TA refer to fundamental representation. Kalau nggak salah sih di sini juga F. Di sini nggak dikasih tahu sih, tapi sepertinya sih N itu fundamental representation atau natural kalau nggak salah. Maksudnya natural sama fundamental interchangeable. Oke, but anyway, intinya N times N anti-fundamental sama dengan singlet plus adjoint. Where the adjoint representation has dimension n square minus 1. The matrix the A T star A will then have two different eigenvalues. One for each of this representation. Oh ya benar. Karena TA ini dia di fundamental representation ya. Ini fundamental representation. Kalau yang starnya berarti anti-fundamental representation. This will lead to two different coefficients for the forces. And aside on group theory, we need a way to compute the eigenvalues of the AT star A in these two different representation. In fact, we have made this kind of problem before. It's same kind of issue that arose in lecture on application of quantum mechanics. When we treat the spin orbit coupling L dot S of an atom. Jadi ya karena ini ada ini sama dengan ini ya. Jadi eigenvalue ada dua eigenvalue dan jadinya nanti ada dua different coefficient for the forces tergantung kita pakai representasi yang mana. Nah ini kalau di quantum mechanics ya kita udah sering pakai ini ya spin orbit coupling L dot S dari atom. Kalau kita nulis J sama dengan L plus S maka ini J square. Ya ini aljabar biasa. Kalau ini di squarekan, nanti jadinya bisa dapat ini. That's not too hard. Dan kalau kita masukkan atau kenakan ke eigenvector yang sesuai, maka CLS-nya ini akan ngeluarin ini. Ya, seperti biasa. We can repeat this trick for any group S. Consider two representation R1 and R2 and the associate generator TAR1 and TAR2. Jadi ini generatornya berada di representation R1 dan yang ini generator TA berada di representasi R2. We construct a new operator, kita bisa kita membuat operator yang baru SAR, di mana SAR itu adalah TAR1 cross 1 ditambah 1 cross TAR2 dan caranya juga sama. Oh ya, ini analog dengan ini ya, analog dengan C sama dengan L plus S ya. Ya, ini sama juga, tinggal dikuadratin, nanti hasilnya bisa jadi kayak gini. Kalau ini dikuadratin, jadinya ini kuadrat, nanti hasilnya ini. Kemudian ini kuadrat nanti berkorespondensi dengan ini. Kemudian yang ini kuadratnya ini.
nanti ada suku cross term, ini cross ini, jadinya yang ini. But it is simple to show that TAR commutes with all elements of the group and is proportional to the identity TAR sama dengan CR1. Jadi kita punya identitas ini, di mana CR itu known as the quadratic Casimir, number which characterize the representation R. In our discussion of the beta function in section 2.4, we encounter the Daikin index, which is the coefficient of the trace normalization. Ini ya, ini Daikin index. Jadi trace dari TAR, TBR itu sama dengan I, R, delta AB. The two are related by IR dim G sama dengan CR dim R. Jadi ini kalau B-nya kita ganti A, maka di sini juga jadi delta AA ya. Delta AA di sini A, ini A dan B itu merupakan indeks dari grupnya, SUN-nya. Jadinya kalau kita ambil trace dari sini atau ya kita ambil trace-nya, berarti nanti dia sama dengan dim G. Maksud saya begini, jadi kita punya trace TAR itu sama dengan IR delta EE. Delta EE ini sama dengan dim G. Nah, dari sini, dari 2.66 kita juga bisa ambil trace-nya. TAR kan CR1 ya. CR bisa keluar dari trace, CR trace 1. Nah, 1 ini itu adalah satu yang bergantung dengan representasi dari dia matriks yang nilainya adalah dim R by dim R. Dim R. Ya intinya begitulah. Nah, kalau kita ambil trace-nya, maka ya jadinya CR dim R sama dengan ER dim G. Jadilah ini. When dim G is the dimension of the group and dim R is the dimension of the representation. Note that this consistent with our earlier claim that I adjoin sama dengan si adjoin. Ya, karena kalau adjoin maka dimensi dari G-nya, dimensi dari grupnya dan dimensi dari representasinya sama. For G equal SUN, the fundamental and actual representation have. Oh ya, benar, berarti ini fundamental ya, N. Itu kalau untuk SUN, C tadi apa namanya? Kuadratik Casimir. Kuadratik Casimirnya n square minus 1 over 2n dan si adjoinnya sama dengan n. Where the symmetric and anti-symmetric representation have, kalau symmetric dan anti-symmetricnya itu. Kita masuk ke non-abelian Coulomb force. Let's now apply this to the force between quarks. The group theory machination both tell us that the operator TAR1, TAR2 decompose into block diagonal matrix with entries labeled by irreducible representation R1 cross R2 and given by TAR1 TAR2 equal half CR minus CR1 minus CR2. Ini kayaknya minus deh harusnya. Kayak ini. Yaitu dari persamaan ini ya. Yang enggak ada namanya itu. From analog C equal LS.
The minus sign, salah ini ya. The quark and anti-quark can sit into two different irreducible representation. The singlet and adjoint. For singlet, we have jadi quark dan anti-quarknya itu bisa berada dalam dua irreducible representation yang berbeda. Bisa singlet atau adjoint. Sepertinya ini. Oh, ini atau ini ya. Sepertinya tadi saya salah. The singlet and for the singlet we have, kalau misalkan R-nya singlet, maka ya jadinya ini tinggal dimasukkan aja CN harusnya sih satu kayaknya satu sih kayaknya harusnya atau N tapi kayaknya satu. The minus sign ensure that the force between the quark and anti-quark in singlet channel is attractive. Jadi kalau dilihat di sini ini kan positif ya. Jadi plus minusnya tergantung dengan nilai dari eigenvalue dari T E K I T star E L J-nya. Kalau yang ini, kalau yang QD selalu negatif, makanya dia atraktif. Maksudnya untuk elektron dan positron itu atraktif. Sedangkan kalau di sini tergantung kita pilih representasi yang mana. Kalau misalkan kita pilih singlet, maka dia nanti jadinya atraktif. Jadi the minus sign ensure that the force between quark and anti-quark in singlet channel is attractive. Kalau di singlet channel dia selalu atraktif. This is what we would expected from our classical intuition. Maksudnya singlet channel ya dia sendirian gitu. Maksudnya ya sendirian quark dan anti-quarknya sendiri. However, the quark can sit in a joint channel. We have dia positif ya. Perhaps surprisingly, this is repulsive force. Jadi kalau kita di adjoint channel, itu dia force-nya repulsif. The group theory analysis both makes it simple to compute the classical force between quarks in any representation. Suppose, for example, we have two quarks both in the fundamental representation, they decompose as, oh ya, sekarang tadi kan n cross n-nya itu bisa dituliskan sebagai 1 plus R ya, 1 plus adjoint. Sekarang ini kalau quark dia bisa didekompos menjadi symmetric dan antisymmetric part dengan itu seperti yang sudah dikasih tahu dimensinya ini dan dimensinya ini. Nah nanti kalau untuk yang simetri maka dia positif, berarti kalau positif dia repulsif, kalau yang antisimetri dia atraktif. And the force is repulsive between quark in the symmetric channel, but attractive in the anti-symmetric channel. We see that even classically, Yang-Mills theory provides a somewhat richer structure to the forces between particle. Ya, dan yang tadi itu force-nya force kita ambil classically ya, atau ya sebenarnya semi classical. Di tahap ini aja Yang-Mills theory itu memberikan struktur yang lebih kaya atau lebih kompleks karena ada group theory machinery yang mempengaruhinya. However, at the classical level, Yang-Mills retains the familiar 1 over R fall off from Maxwell theory. Ya, ininya 4 PR ya. Potensialnya seper R, sama seperti Maxwell theory. This is the signature of force due to the exchange of massless particle in D plus 1 dimension. Jadi kalau potensialnya itu memberikan faktor seper R, maka ini adalah ciri dari gaya yang gayanya itu dikarenakan exchange of massless particle, whether photon or graviton or in this case gluon. As we now explain at the quantum level, things are different.
the confining force. In the previous section, we state but didn't prove that Young-Mills has a mass gap. This means that at distance lebih dari ini, berarti ini long distance ya. Long distance atau low energy. The force will be due to the exchange of massive particles rather than massless particle. Nah, jadi kalau di lower energy itu force-nya itu dikarenakan oleh exchange massive particle daripada massless particle. Karena kita tahu jarak atau range-nya dari strong force itu sangat rendah ya. Maksudnya pendek, jadinya ya makanya kayak asumsikan atau ya bisa dibilang diasumsikan partikel perantaranya itu mesti bermassa, enggak massless. Nah, ini yang terjadi di kuantum. Padahal tadi seperti yang sudah dijelaskan secara klasik, Yang-Mills teori ini dia memberikan force-nya itu seolah-olah karena exchange dari massless particle. Nah, nanti kalau di kuantum nanti ada banyak efek-efek quantum fluctuation yang memberikan efek sehingga ya sebenarnya emang exchange-nya itu oleh massive particle. In many situations, the exchange of massive particle result in exponentially suppressed Yukawa force of the form VR ini. Jadi ada suku ininya ya. Sehingga nanti semakin R-nya tinggi, maka V-nya semakin rendah. Kayak ini apa ya, menurunkan gini lah. Aku lupa ngomongnya kayak ngedam. And you might have reasonably thought that this would be the case for Yang-Mills. You would have been wrong. Let's again consider a quark and anti-quark in the fundamental and anti-fundamental relation, respectively. The energy between the two turns out to grow linearly with distance. Jadi ini kayaknya secara eksperimental ya. Jadi secara eksperimental atau enggak tahu. Ini dia bilangnya secara apa, tapi kayaknya secara eksperimental itu diketahui bahwa energi between two quark and anti-quark yang berinteraksi itu grow linearly with distance. Jadi jadi beda dengan QED ya, beda dengan elektromagnetik di mana potensialnya ini seper R. Kalau di sini potensialnya berbanding lurus dengan R. Sehingga semakin jaraknya semakin jauh, maka potensialnya semakin besar. For some value sigma that has dimension of energy per length. For reasons that we will explain shortly, it is often referred as the string tension. Ya, karena dia kayak dari bentukan si potensialnya ini mirip kayak potensial pegas ya, atau potensial string. On dimensional grounds, we must have sigma sebanding dengan lambda square GCD, since there is no other scale in the game. Ya, kalau nggak salah ini sebenarnya awal mula string teori. Ya, karena ini awal mulanya string teori diinginkan untuk bisa menjelaskan QCD, tapi gagal. Terus diotak-atik lagi jadi teori yang lain. Maksudnya teori untuk segalanya. Tapi ya begitulah. For two quarks, the result is even more dramatic. Tadi quark dan anti-quark ya. Kalau quark dan anti-quark dia bentukannya seperti itu. Sekarang kalau two quarks, now the tensor product of the two representation does not include a singlet. Ya seperti tadi ya, simetri dan simetri. Dia nggak bergantung dengan singlet. At least this is true for SUN with N greater or equal 3. The energy between the two quarks turn out to be infinite. Ternyata energi dari dua quark itu dia infinite.
This is a general property of quantum Young Mills. The only finite energy states are gauge singlet. Jadi yang energinya finite itu hanya yang singlet aja. The theory is said to be confining. An individual quark cannot survive on its own, but is forced to enjoy the company of friends. There is a possibility for confusion in the claim that only singlet state survives in confining gauge theory. In any gauge theory, one should only talk about gauge invariant state, and a single quark is not gauge invariant object. Jadi kalau di gauge theory itu kita hanya ngomongin objek yang dia gauge invariant. Nah, single quark is not gauge invariant object. However, we can render the quark gauge invariant by attaching a Wilson line. Jadi kita bisa mengembalikan lah gauge quark invariannya itu dengan attaching a Wilson line, which stretches Wilson line 2.14. Kita lihat 2.14 kalau masih ingat ini ya. Ya, U ini disebut Wilson line. Jadi dia adalah sebuah kalau nggak salah suatu operator yang dia bentukannya seperti ini. Oke, kita balik lagi. Which stretches from the position of the quark to infinity. Yang dimana Wilson line-nya itu dia stretch from position of the quark to infinity. When we blithely talk about single quark, we should really be thinking of this composite object. Nah, jadi kalau kita agar gauge invariannya itu tetap terjaga, maka ketika kita membicarakan tentang a single quark, maka sebenarnya kita harusnya membicarakan tentang quark yang dia di-attach oleh Wilson line. This is not directly related to the issue of confinement. Indeed, the statement above hold equally well for electron in KT. These two are only gauge invariant when attached to a Wilson line. Instead, the issue of confinement is a dynamical statement rather than a kinematical one. Confinement means that quark plus Wilson line cause infinite energy in Yang-Mills. Jadi confinement means that quark plus Wilson line cause infinite energy in Yang-Mills, while electron plus Wilson line cause finite energy in KT. There are situations where it's not possible to form singlet from a pair of particles, but it is possible if enough particle are added. Ada situasi yang mana tidak mungkin untuk membentuk singlet dari partikel yang berpasangan, tapi mungkin jika partikel yang tercukup itu ada atau ditambahkan. The baryon provide a good example in which n quarks, each in fundamental presentation SUN, combine to form a singlet B epsilon I1 IN Q1 QIN QIN. These two are finite energy states. Jadi misalkan baryon seperti proton dan neutron ya. Dia misalkan kita di QCD dan kita ngomongin SU3, 3 quarks itu bisa membentuk baryon. Dan dia membentuk singlet, ya singlet baryonnya ini. Jadi kalau nanti ini epsilonnya epsilon, saya lupa namanya, Levi Civetta. Iya, yang dia antisimetri dan seterusnya dan seterusnya. Confinement in Yang-Mills is like mass gap, a challenging problem. There is no analytic demonstration of this phenomenon. Instead, we will focus on building some intuition for why this might occur and understanding the right language to describe it. Jadi ya sampai sekarang masih belum ada analytic demonstration of this phenomenon. Mungkin ada suatu mekanisme tertentu ya yang memberikan efek ini, yang kita belum tahu mekanismenya.
an analogy flux lines in superconductor. Nah, sebelum kita masuk ke QCD atau yang Mills theory, kita bersafari dulu ke superkonduktor di QED. There is a simple system which provide a useful analogy for confinement, yakni this is a superconductor. One of the wonders of the superconducting vacuum is its ability to expel magnetic fields. Jadi vakum superkonduktor itu bisa menolak medan magnet. If you attempt to pass a magnetic field through a superconductor, it resists. Jadi ya dia nggak mau gitu. This is known as the Meissner effect. If you insist by cranking up the magnetic field, nah misalkan kamu memperkuat magnetic fieldnya, the superconductor will relent, but it will not do so uniformly. I don't know what is relent. Let's see. Relent depth. Menjadi lembut ya. Abandon mitigate several harsh attitude, become the severe or intense. But it will not do so uniformly. Oh, jadi dia jadi lunak tapi enggak uniformly. Instead, the magnetic field will form string-like filament known as vortices. Dia akan membentuk string-like filaments known as vortices. Menarik. We can model this using abelian Higgs model. This is U1 gauge field coupled to a complex scalar. Jadi superkonduktor ini bisa kita modelkan dengan abelian Higgs model. Jadi aksinya atau Lagrangianya berarti ini ya. Ini dikali ya maksudnya ya. Ini L-nya. With ya ini QED biasa, kinetic term dari QED, ini kinetic term dari kompleks scalar field yang terkoppel dengan QED, ini suku potensialnya. With covariant derivatifnya ini. As inside in an actual superconductor, the complex scalar field describe the Cooper pair of electron. Jadi ini phi-nya ini Cooper pair of electron. And should have non-relativistic kinetic term rather than relativistic kinetic term that we use. Ya, jadi harusnya ini kan relativistik ya. Harusnya ya karena nggak perlu relativistik, cuma non-relativistik aja udah cukup. Jadi ini elektromagnetiknya, ini Cooper pair-nya, elektron of electrons. Electromagnetic. In the vacuum, the scalar has expectation value ini. Spontaneously breaking the U1 gauge symmetry and giving the photon mass ini. Kalau nggak salah harusnya kalau misalkan dia nggak spontaneously breaking, expectation value dari vacuumnya harusnya 0 kalau nggak salah. Tapi dia nggak 0. Terus ya ini SSB mekanisme ya, Higgs atau Higgs mechanism. Jadi karena vacuumnya itu dia nge-break simetrinya, maka bosonnya itu punya massa. This is of course is the Higgs mechanism. In this vacuum, the scalar also has mass given by ini. Let's start by seeing how this explain the Meissner effect. We'll look for time-dependent solution with A0 equals 0, magnetic field Pi equal ini. If we assume that the Higgs field doesn't deviate from phi equal V, then the equation of motion for the gauge field is ini atau sama dengan ini B-nya. This is known as London equation. It tells us that the magnetic field are exponentially damped in the Higgs phase. Jadi magnetic field-nya itu exponentially damped in the Higgs phase with the solution ini. In the context of superconductor, the length scale L equal 1 over m gamma.
M gamanya ini massa fotonnya ya, is known as the penetration depth. Later, another length scale xi equal 1/m5 will also be important. This is called the correlation length. Of course, the assumption that phi equal v is not justified. Phi is the numerical field and is determined by its equation of motion. Ya, jadi harusnya emang phi-nya itu nggak konstan sama dengan v, karena phi-nya ini adalah dynamical field. This is where we will find the vortices. Nah, di sini di mana kita akan bisa menemukan vortisesnya. We decompose the complex scalar as radial dan angular part-nya ya. Jadi rho-nya ini radial, alpha-nya ini angular. All finite energy classical configuration must have rho to v and x to infinite. But the phase, ini kok sigma ya? Tadi sigma ada ya. Tapi kayaknya phase-nya ini maksudnya alpha deh. Is arbitrary. This opens up an interesting topological possibility. Consider a classical configuration which is invariant in the x3 direction, but localized in x1 and x2 plane. Jadi misalkan kita ada x1, x2 plane, x1, x2, dan di sini x3. Nah, dia itu invarian di x3 direction. Jadi kayak kalau di x3 directionnya dia kayak garis lurus gitu. Jadi kalau kita move di x3 direction itu nilai dari di plane x1 and x2-nya ini nggak berubah. The translational invariant x3 reflect the fact that we will be constructing an infinite string solution aligned along x3 ya. Seperti yang saya lihat seperti yang saya gambarkan itu. We parameterize the plane by radial coordinate x1 plus x2 equal r e I theta. Then L configuration was energy is finite when integrated over x1, x2 plane involve a map E theta S1 infinite to S1. S1 itu lingkaran ya. Jadi this map fall into disjoint classes labeled by number of times that ini alpha sih harusnya. Alpha winds as we move around the asymptotic circle S1 infinite. Ya, jadi kalau misalkan yang saya pahami kalau misalkan X-nya infinite atau kita ambil infinite lingkarannya, maka nilainya nanti akan bergantung dengan seberapa banyak kita memutari atau ya alfanya ini sebanyak berapa gitu. This is the same kind of idea that we made when discussing theta vecua in instanton in section 2.2 and 2.3. In that case, we were dealing with the homotopy group pi 3s3 where we have simpler here we have simpler situation with map of the form 2.68 classified by pi s1 equals z. In this case, it is simple to write down an expression for integer n z which classified the map. It is the winding number, yang seperti biasa. Seperdua pi integral ini sama dengan z-nya. In this way, the space of field configuration decomposed into sector labeled by n in z. The vacuum sits in the sector n equals 0. A particular simple way to find a classical solution is to minimize the energy in the sector n not equal 0. The solution, which are stabilized by their winding at infinity, are often referred as topological soliton. Jadi topological soliton itu adalah solusi yang mana
dia itu terstabilkan dengan winding number at infinity. In the present context, the soliton will be vortices that we are looking for. Jadi soliton vortices kita itu adalah soliton. Jadi kalau di superkonduktor itu vorticesnya itu disebut dengan soliton. We will consider radially symmetric scalar profiles of the form. Ini kompleks scalar field kita ya. Dia bergantung dengan r theta dan kita pecah dia menjadi radial dan angular. We will first see why any configuration with n not equal 0 necessarily comes with a magnetic field. Jadi nanti ketika n-nya tidak sama dengan 0, maka harus dibarengi dengan magnetic field. Tapi itu nanti. Because our configuration are invariant under X3 translation, they will always have a linear diverging energy corresponding to the fact that we have infinite string. Jadi kalau misalkan kita integralkan terhadap X3 karena ya dia tak hingga gitu, maka energinya pasti akan diverge. Tapi energy density di X1, X2 plane-nya itu harusnya dia finite. But the energy density is finite. We denote the energy per unit length of the vortex string by sigma. Jadi kayaknya stringnya itu disebut vortex ya berarti ya. Ininya disebut vortex. The kinetic term of the scalar gives the contribution to the energy that includes ini kayaknya berasal dari delta min I E theta kena dengan V. Karena tadi ada ini ya, pakai turunan kovariannya ini. Ya ininya kalau non relativistik jadinya jadi delta biasa, kemudian ya dikopling dengan elektromagnetiknya, makanya dia jadi itu tadi. Dan diintegralkan terhadapnya seperti biasalah. Dan kalau phi-nya kita masukkan ini, rho EI something ini, kalau diturunkan terhadap theta, nanti ya nanti hasilnya ini ya, saya nggak perlu menginikan lagi. Intinya phi-nya dimasukkan 2.70. Intinya pokoknya kita punya persamaan ini. If we try to set A theta to 0, nah misalkan kita ambil A theta-nya ini 0. The energy has a logarithmic divergence. Kenapa? Kalau ini 0, ini jadinya kuadrat. Ini kuadrat, jadinya 1/r kuadrat dikali dengan R yang ini. Cara-cara 1/r L diintegralkan terhadap dr, jadinya log R ya. Dan dia diverge. Karena SR to infinite, ya berarti log R-nya infinite. Dia punya logarithmic divergence from integral over the x1, x2 plane. Ya karena R-nya ini. Nah, tapi kan tadi kita bilang harusnya energy density-nya itu enggak diverge. Nah, sehingga kalau misalkan tadi kalau n-nya enggak 0. Kalau n-nya 0 ya otomatis enggak diverge. Kalau n-nya 0 dan a theta-nya 0 ya enggak diverge gitu. Nah, tapi kalau n-nya enggak 0, maka a theta-nya harus ada. Atau kalau bahasa di sini berarti necessarily comes with a magnetic field. Jadi kan kalau ada a theta, ya berarti nanti ada magnetic field-nya. Nah, to compensate we must turn a theta to nr as r to infinite. Jadi kalau
Kalau A tetanya ini kita ambil N per R, jadinya kan suku ini, jadinya I, N, rho per R. Dia nanti sama. Maksudnya agar ketika infinite enggak ketika R menuju infinite ini enggak diverge, maka A tetanya ini juga harus menuju N per R. Sehingga nanti ada nolnya. Maksudnya suku ini jadi nol ketika R infinite. Sehingga enggak jadi diverge. Itulah intinya pokoknya. But this means that the configuration 2.70 is accompanied by a magnetic flux. Ini. Magnetic flux definisinya ini. Kenapa B3? Karena yang tegak lurus dengan si X1, X2 plane. Ya dengan menggunakan, saya lupa namanya. Saya lupa namanya. Pokoknya ya integral itulah. Ada huruf S-nya ya. Intinya pokoknya itu. Dari area menuju jadi ini. Ya, ya pokoknya itu. Ketika R-nya menuju infinite, A tetanya tadi kan sama dengan N per R. Ya jadinya ini N per R, R-nya coret jadi N doang. N integral d theta kalau diintegralkan tertutup 2pi n. Nah, sehingga fluxnya itu jadi 2pi n. Ya, ini menarik. We see that the flux is quantized. This is the same quantization condition that we saw for magnetic monopole in section 1.1, albeit with the Russell convention for the gauge field because we choose to put the coupling is square in front of the action. Note, however, that here we haven't invoked any quantum mechanics. In Higgs phase, the quantization of flux happen for topological reason. Nah, kalau di ini benar-benar pure kuantisasinya ini karena topological reason rather than quantum reason. Stokes. Ini Stokes theorem ya. So far, we have talked about configuration with winding, but not yet discussed whether they are solution to the equation of motion. It is not hard to find solution for a single vortex with n equal 1 or equivalently an anti-vortex with n equal -1. We write an ansatz for the gauge field as a theta itu sama dengan Fr over R and require Fr menuju 1 ketika R menuju infinite. The equation of motion then reduced to ordinary differential equation for rho R and Fr. Although no analytic solution are known, it is simple to solve them numerically. Ya, nggak ada analytic solution ya. It's simple to solve them numerically. The solution of rho referred as Nielsen-Olesen vortices. Here we will build some intuition for what this look like without doing any hard work. The key feature is that phi wins asymptotically as in 2.70, which means that by time we get to the origin, it has something of an identity crisis and does not know which way to point. The only way in which the configuration can remain smooth is if phi equals 0 at the origin. But it costs energy for phi to deviate from the vacuum, so it must do so over a small scale as possible. The scale is xi to 1 over m phi.
Jadi ada suatu eh, karakteristik utama yaitu phi itu dia hmm, saya nggak tahu bahasa Indonesia winding ya. Winding dia mengitarinya itu secara asimptotik seperti 2.70 karena R-nya menuju infinity. Saya mikirnya begitu. Which means that by the time we get to the origin, it has something of an identity crisis and does not know which way to point. The only way in which the configuration can remain smooth is if phi karena ketika di origin R-nya itu 0 ya. Kalau R-nya 0, tetanya nggak tahu berapa. Maksudnya teta berapapun itu bisa aja. Saya memahaminya begitu. Atau rho-nya nggak. Oh ya. Ya intinya pokoknya ketika rho-nya 0 atau R-nya 0 itu phi berapapun itu jadi masalah atau intinya pokoknya dia multivalued, fungsinya multivalued. Nah, sehingga agar konfigurasinya itu smooth, maka ketika phi-nya equal 0, maka ketika origin phi-nya harus equal 0. Nah, but it costs energy for phi to differ from the vacuum. Tadi kan kita eh, ini nih tahu ketika vacuum itu harusnya phi-nya equal V. Similarly, we know that the flux 2.71 must be non-zero. Hmm, iya, tadi kan B-nya itu nggak boleh nol ya. Maksudnya dia harus accompanying by magnetic field agar si energinya itu nggak infinite. It is energetically preferable for this flux to sit at origin, since this is where the Higgs field vanishes. Dan kita bisa menaruh fluxnya itu di origin. Karena ini di mana Higgs field-nya ini vanishes. Ya tadi ya, ketika origin kan phi-nya 0. Oh. This flux spread over a region associated to the penetration length L sebanding dengan 1/m gamma. The resulting profile for the Higgs and magnetic fields are sketched in the figures. Type 1, Type 2, and Bogomolny. Before we explain why these vortices provide a good analogy for confinement, we first make a small aside. As described above, there are two length scales at play in the vortex solution. Jadi ada dua length scale. There are two length scale play in the vortex solution. The Higgs field drops to 0 of a region over size xi. While the magnetic field is spread over region of size L. Jadi Higgs, tadi kayaknya ada gambarnya ini. Jadi ini Higgs field-nya ini dia bilangnya drop to 0 over a region of size xi. Ini drop to 0 ya. Sedangkan kalau magnetic field-nya itu spread over region of size L. The ratio of these two scales determine the force between two parallel vortices. For far separated vortices, kalau ada dua vortices yang berjauhan, the force is exponentially suppressed, reflecting the fact that the theory is kept. Jadi kalau
vortisesnya itu terseparate dengan jauh, maka dia exponentially suppressed sehingga dan memberikan fakta bahwa teorinya itu gap. As they come closer, either their magnetic flux will begin to overlap if L greater than Xi. Jadi kalau L-nya greater than Xi, maka kita masih bisa phi-nya itu bisa overlap dengan B gitu. Karena B karena phi-nya belum jadi zero. Kalau L-nya ini lebih dari Xi. Dari Xi. Tadi bilangnya apa? Magnetic flux will begin to overlap. Kalau Xi-nya lebih dari L, maka scalar profiles will begin to overlap. Xi-nya lebih dari L, maka scalar profile overlap. Kalau Xi-nya lebih dari L, si B-nya nanti udah turun duluan sebelum kena Higgs field-nya. The magnetic flux is repulsive while the scalar field is attractive. The magnetic flux is repulsive while the scalar field is attractive. Based on this distinction, superconductor is divided into two classes. Type 1, Xi greater than L. In this case, the overlap of scalar profiles of vortices provide the dominant attractive force. Ya, karena Xi-nya lebih dari L, maka yang dominan itu yang scalar profilnya lebih dominan. The overlap of scalar profile. Jadi secara umum force-nya atraktif. If one apply the uniform magnetic field to a superconductor in this type, it turns into one big vortex. Jadinya dia jadi one big vortex karena yang saya pahami nanti vortex-vortexnya itu atraktif. Jadinya dia jadi satu. But a big vortex is effectively the same as turning the system back into normal phase. This means that the superconductor resists an applied magnetic field until it reaches a critical value, at which point the system exits the Higgs phase. This means that no vortices are seen in type 1 superconductor. Jadi kalau di type 1 superconductor itu nggak ada vorticesnya. Type 2, Xi-nya kurang dari L. Now the magnetic flux of the vortices overlap as they approach, resulting in a repulsive force. Jadinya nanti ya masing-masing vorticesnya resist each other. This means that when uniform magnetic field is applied to type 2 superconductor, it will form many vortices. Ya, seperti ini ya. Karena dia repulsif, masing-masing vorticesnya repulsif. Each of which want to be as far from other as possible. The result is periodic array of vortices known as R-Bikosov lattice. Next example in the figure 4. At the boundary between type 1 and type 2 superconductor, the heuristic argument above suggests that there are no forces between vortices. Ya kan tadi kan type 1 itu atraktif, type 2 repulsif. Kalau kita merubah dari type 1 ke type 2, harusnya nanti ada satu layer di mana nggak ada force-nya. Mathematically, something rather pretty happens at this point.
We have m square gamma equal m square phi, or equivalently lambda equal a square over 2. At this special value, we can write the tension of the vortex string as the sum of square. Jadi tension of the stringnya kita bisa menuliskan seperti ini. Nah, dari sini ke sini ini completing the square. Ini B3 ini magnetic field ya. Ini turunan kovarian, phi-nya kompleks scalar field-nya, ini potensialnya. Nah, ini kalau dijabarin, ini kalau square berarti ini dikali dengan konjugat kompleksnya ya, seperti ini. Nah, nanti akan ada suku, ya intinya pokoknya ini nanti akan jadi ini. Kemudian ini ditambah ini, nanti akan jadi ini. Ya, ini cuma completing the square aja, nggak ada yang shady. Terus suku ini nanti dia jadi konduktor apa? Komutator. Udah gitu dong. Terus komutator dari ini itu adalah ini ya. Nah, ini kita bekerjanya di fundamental representation. Karena kita kena ke meter field-nya. Nah, karena dia jadi IB3, nanti dia nge-cancel yang ini. Sehingga sisanya yang V square aja ini. Nah, bagusnya adalah this completing the square trick is same kind of Bogomian argument that we use in section 2.3 when discussing instanton. Since the two squares are necessarily positive, the energy can be bounded by. Nah, karena ini square, dan dia positif ya, dan sigma energi ini selalu positif, maka energinya terbounded dengan, nah tadi kan B3-nya itu adalah 2 pi n ya. Oh, bukan B3-nya. Integral D square B3-nya 2 pi n. V square-nya bisa keluar. Ya, dan bagusnya adalah ini ada n-nya, di mana n-nya itu adalah anggota integers. Kan matematikawan suka integers kayak gitu ya. Where we have related the flux to the winding using 2.71. 2.71 itu yang tadi harusnya yang ini. Ya, ya yang tadi seperti saya bilang. This is nice. In a sector with winding n greater than 0, there is minimum energy bound. Moreover, we can saturate this bound by requiring that the quantities in the square vanish. Nah, misalkan ininya hilang, maksudnya ininya hilang, jadinya benar-benar energinya itu kelipatan integer gitu. These are Bogomolny vortex equation. For n, ini kan energi ya, kalau n-nya negatif kan ya lucu. Makanya di sini bilang for n less than 0, one can play a similar game with some minus sign shuffled around to derive Bogomolny equation for anti-vortices. Mungkin dari awal ya harusnya. Nanti mungkin phi-nya jadi minus. Ya. Jadi ini berlaku untuk yang n lebih dari 0. The vortex equation 7.2.72 have a number of remarkable properties. In particular, it can be shown that the general solution has 2n parameter which at least
At least four far separated vortices can be thought of as the position of n vortices on the plane. General solution has two n parameter. Yang mana dia bisa dipahami sebagai position of n vortices in plane. Physically, this arises because there is no force between the vortices. Oh, tadi ya. Karena nggak ada force-nya, maka n vortices physically there are no force. Ya, bisa dilihat di lecture note Soliton-nya si David Tong. The confinement of monopole. So far, we have reviewed some basic physics of the Higgs phase of electromagnetism. Nah, tadi nggak ada hubungannya dengan yang Mills ya. Tadi cuma mau ngasih analogi di superkonduktor. Nah, sekarang kita masuk ke yang Millsnya beneran. Kita sudah mereview basic physics dari Higgs phase of electromagnetism. But what does this have to do with confinement? To see the connection, we need to think about what would happen if we place a Dirac monopole inside superconductor. Jadi apa yang akan terjadi ketika kita menaruh Dirac monopole inside a superconductor? To get some grounding, let's first consider a monopole and anti-monopole in vacuum. Jadi misalkan ada monopole dan anti-monopole di vacuum. Their magnetic field lines spread out in a pattern that is familiar from games we played with iron filling and magnets when we were kids. Ya, jadinya kan kalau ada monopol dan anti-monopol ya sama kayak electric field ya, tapi ini magnetic field karena ini monopol. Ya seperti inilah, tapi ini magnetic field. This is sketched in the left-hand figure. These field lines result in Coulomb-like force between two particle VR sebanding dengan 1/r. What is banding in English? In order of 1/r. Ya seperti inilah. Simulation of separated quark and anti-quark pair in QCD. Oh belum. Oh ini nih ya. The flux line for monopole and anti-monopole in vacuum. Nah, tapi kalau dia di superkonduktor, what happen when we place the particle inside superkonduktor? The magnetic flux line can no longer spread out, but instead must form a collimated tubes. This is sketched in the right-hand figure. Nah, seperti yang kita udah jelaskan tadi di superkonduktor, magnetic field-nya itu dia akan membentuk satu garis lurus gitu. Kalau di superkonduktor. Atau ya karena dia konduktornya bagus, maka ya magnetic field-nya seperti itu. This tube of flux is the vortex that we describe both as we have seen. Happily, the magnetic flux carried by a single vortex coincide with the magnetic flux emitted by a single Dirac monopole. Jadi magnetic flux yang dibawa oleh satu vortex itu coincide dengan magnetic flux yang teremit oleh Dirac monopole. The energy cost in separating the monopole and anti-monopole by a distance r is now ini sekarang seperti yang di atas, where sigma is the energy per unit length of the vortex string. In other words, inside a superconductor, magnetic monopole are confined. Bentar, tadi kita hitung VR ya, memangnya. Ya, sepertinya nggak dijelaskan di sini, tapi intinya
potensialnya itu nanti akan jadi seperti potensial string. What lesson for Yang-Mills can we take away from this? First, tapi side superconductor. First, it seems very plausible that the confinement of quarks in Yang-Mills is akin to the emergence of Floch lines. It seems very plausible that the confinement of quarks in Yang-Mills is akin to the emergence of Floch lines. This time, chromoelectric rather than magnetic flux lines. However, in contrast to the abelian Higgs model, the Yang-Mills flux tube is not expected to arise as a semi-classical solution of the Yang-Mills equation. Instead, the flux tube should emerge in the strongly coupled quantum theory where one sums over many field configuration ya. Jadi kalau yang tadi yang superkonduktor itu dia bisa dibilang semi klasik ya. Yang kita jelaskan tadi, yang di superkonduktor itu merupakan semi klasik. Nah, tetapi kalau di Yang-Mills ini harusnya dia nggak semi klasik karena secara klasik aja tadi dia kurang benar. Maksudnya ya harus benar-benar go full quantum. Instead, the flux tube should emerge in a strongly coupled quantum theory where one sums over many field configuration. Indeed, such flux tubes are seen in lattice simulation where they provide dominant contribution to the path integral. As an example is shown in the figure 5. Ini ya. Atau di sini. A simulation of separated quark-antiquark pair and QCD. A simulation of separated baryon state in QCD. Ya, jadi ininya sepertinya itu flux tubes-nya. Ini flux tubes-nya. It is less obvious how these flux tubes form between and well-separated quarks which form a baryon. Ya, kalau yang ini less obvious. Kalau yang tuh dua quark tadi analoginya di superkonduktor. Simulation suggests that the flux tubes emitted by H quarks can join together at n string vertex. The picture for a well-separated baryon in QCD with G equal SU3 gauge group is shown in the figure yang ini ya. Figure 18 ya. We might also wish to take away another lesson from superconducting story. In the abelian Higgs model, the electrically charged field phi condense, resulting in the confinement of monopoles. Kalau di abelian Higgs, in abelian Higgs model, the electrically charged field phi condense, resulting in confinement of monopole. Duality then suggests that to confine electrically charged objects such as quark, we should look to condense magnetic monopoles. This idea smells plausible, but this has been scant progress in making it more rigorous in context of Yang-Mills theory. For what it's worth, the idea can be shown to work in certain supersymmetric theories. Nonetheless, it encourages us to look for magnetic object in non-abelian gauge theories. We will describe this in section 2.6 and 2.8. Pelajaran lain yang bisa kita ambil dari teori cerita superkonduktor di abelian Higgs model atau di GED yang tadi, electrically charged field phi itu terkondensasi. Terkondensasi itu karena yang kayaknya yang tadi deh, ketika type 1 deh, resulting in the confinement of monopoles. Ya, Duality then suggests that to confine electrically charged objects such as quark, we should look to condense magnetic monopoles. Sepertinya itu yang type 1 tadi, tapi I don't know. Nanti kita akan lihat di section 2.6. PJ trajectories. The idea that quark anti-quark pairs are held together by flux tubes has experimental support. Ide di mana quark dan anti-quark
pasangan quark dan anti-quark itu terikat oleh suatu flux tubes, ada dukungan dari experimental side-nya ya. Here we will provide a rather simplistic model of this setup, ignoring the overall translational motion. The energy of two massless relativistic quark, joined together by a string, is given by ini energinya, ini relativistik ya, P plus sigma R. Sigma R ini yang biasa itu. Where P is P1 minus P2, the relative momentum. Will embrace the spirit of Bohr and require that the angular momentum is quantized. Ya, kita mau angular momentumnya terkuantisasi. C sama dengan PR, berarti P-nya sama dengan J per R ya. Ini tinggal diganti aja. We can then write the energy as, yaitu for fixed G. This is minimized at R equal ini. Dan energinya terminimalisasi ketika R-nya sama dengan itu. Tinggal diturunkan aja sama dengan 0 dan bla bla bla. Which give us the relationship between the energy and angular momentum of the states. Nah, ini berarti energi yang kayaknya energi yang paling minimal. We can compare this to the data of the hadron. A plot of the mass square versus spin is known as Coeficient plot. This on the right like vector meson. Mass square versus spin. Oh, J-nya itu spin ya. Sepertinya begitu. Ininya mass square. Mass square spin berarti sigmanya itu adalah jadi ini mass square. Ini spin. We see that the families of meson and the resonance indeed sit on nice straight line. Berarti kalau dia nice straight line-nya ini sigma ya. Apa namanya? Gradiennya sama dengan sigma ya, karena ini kan dia bilangnya I square-nya itu ya sebanding dengan sigma J, dan ternyata iya benar. Nah, berarti mungkin memang si kuark dan pasangan kuark dan anti kuarknya itu terikat oleh sesuatu yang dia mirip dengan string gitu. Maksudnya kalau di ini kita berarti flux tubes ini ya. Intinya begitulah. The slope of the lines is determined by the QCD string tension, which turn out to be around sigma equal itu. Perhaps more surprisingly, the data also reveals nice trajectories in the baryon sector. Wilson loop revisited. Kayaknya tinggal ini doang. Habis itu magnetic probes. Above, we identify two different possible phases of Yang-Mills theory, the Coulomb phase and the confining phase. The difference between them lies in the force experienced by two well-separated probe particles. The difference Coulomb ini, confining ini. To this, we could add a third possibility that occurs when the gauge field is Higgs-set, so that the electric charges are completely screened. In this case, we have Higgs VR-nya itu constant. We'll discuss this phase more in section 2.7.3. Ada kemungkinan yang ketiga, yang dimana gauge field-nya itu Higgs-set, maksudnya bermasa gitu. So that the electric charges are completely screened. Usually in quantum field theory or in statistical field theory, we identify the phase by computing the expectation value of some order parameter.
The question that we would like to ask here is what is the order of parameter of the confinement? Jadi mungkin kapan confinement-nya itu terjadi. To answer this, we can refresh our earlier discussion in terms of the path integral. To orient ourselves, let's first return to Maxwell theory. If we want to compute the path integral in the presence of an electrically charged probe particle, we simply introduce the particle by its associated current G mu. Jika kita mau menghitung path integral, if we want to compute the path integral in the presence of electrically charged probe particle, we simply introduce the particle by its associated current, which now act as a source. Jadi kalau ya intinya jika kita ingin ada electric charge probe partikelnya, maka kita mengintroduksikan partikelnya dengan mengasosiasikan current. Jadi dia jadi source. We then add the action term mu J mu. Moreover, for a probe particle which moves along a word line C, the current G is a delta function localized in C. Ya, we then compute the partition function with the insertion ini eksponensial I Wilson loop. Jadi kita hitung fungsi partisinya ya seperti biasa. Fungsi partisinya itu adalah integral untuk atau summasi dari semua kemungkinan A-nya dan dikalikan dengan wake factor ini. Where we are being little sloppy on the right hand side, omitting both gauge fixing, ya harusnya ada gauge fixing termnya ya, dan normalization factor. In Young Mills, there is a similar story. The only difference is that we can just stipulate a fixed current J mu because the term, nah kalau di Young Mills itu term ini nggak gauge invariant ya. Kayaknya kita udah belajar di KFT 2. Instead, we must introduce some internal color degrees of freedom for the quark, as we described previously in section 2.1.3. As we saw, integrating over the scalar degrees of freedom leaves us with the Wilson loop, which we take the fundamental representation. Ya, intinya kita ada Wilson loop yang dia sama dengan trace dari P eksponensial ini. Performing further path integral, oh ini path integral ya kalau nggak salah path order. Over gauge root A leaves us with the expected value of this Wilson loop. Ya seperti biasa ini kita ambil partition functionnya, diintegrasikan semua kemungkinan A-nya dikali dengan wake factor dari aksinya. Now consider the specific closed loop C like in the figure. Sepertinya ini. We can take this to sit in the fundamental representation. It has the impression that we create quark anti-quark pair separated by distance r at some times in the past. This then propagate forward for time t before they annihilate back to the vacuum. Jadi ini interpretasinya dari Wilson loop-nya itu we create quark anti-quark pair by this distance r at some time in the past. This then propagate forward for time t. Oh, sepertinya ini quark anti-quark gitu ya. Distance-nya r. Nah, kemudian dia propagate before they annihilate back to the vacuum. Sepertinya begini. Kalau dianggapnya anti-quark, anti-partikelnya itu dia bergeraknya ke sini ya. Ya, sepertinya begitu. What behavior will we expect from the expectation value? Atau yakinnya di sini loh. Recall from our earlier lectures on quantum field theory that for long times, the path integral project system into the lowest energy state.
for long times, the path integral projects the system to lowest energy stage. Jadi untuk waktu yang lama, maka path integralnya itu into the lowest energy state, ya, atau ketika di equilibrium. Before the quarks appear and after they have gone. This is the ground state of the system which we can take to have energy zero. Actually, you can take to have any energy you like. Its contribution will disappear from our analysis when we divide the normalization factor that missing on the right hand side. However, in the presence of the source, the ground state of the system has energy VR. Ini ketika dia ketika ada in the presence of the source. This means that we expect the Euclidean path integral to give ya intinya S-nya itu jadi ini ya. Aksinya jadi energi dikali waktunya. This now gives us a way to test the existence of the confining the phase directly in Young's theory. If the theory lies in the confining phase, we should find jika teorinya itu in confining phase, we should find this. Nah, karena VR-nya itu sama atau sebanding dengan R ya. Where AC is the area of the loop C. Wait. VR-nya sebanding dengan sigma R harusnya. Oh iya. Dan R dikali T kan berarti AC. Kayaknya. This is known as the area law criterion for the confinement. We were able to prove that Wilson loop in Young-Mills exhibit a area law, although we will offer an attempt in section 4.2 where we discuss the strong coupling expansion of lattice gauge theory. We will have more success in section 7 and 8 when we demonstrate confinement in lower dimensional gauge theories. If the theory does not lie in the confining phase, we get different behavior for the Wilson loop. For example, we could add scalar fields which condense and completely break the gauge symmetry. If a theory is aligned, we get different behavior. We could add completely break the gauge symmetry. This is the Higgs phase. Kalau Higgs phase berarti V-nya sama dengan super R. Oh enggak, konstan. VR-nya konstan. And we will discuss it in more in detail in section 2.7, where we will introduce dynamical matter field. In the Higgs phase, we have mu L, where L to R plus T. VR-nya konstan. To R plus T. Oh, mungkin karena dia ngikut ininya ya, jadi perimeternya. This is a mass scale associated to energy field that screen the particle. This kind of perimeter law is characteristic the screening phase of theory. Wait. Oke deh. Kita terima dulu aja. Wilson loop as operator. There is slightly different perspective on Wilson loop that will also prove useful. We can view them as operator on Hilbert space of states. Jadi Wilson loop itu bisa kita pandang sebagai operator di Hilbert space of states. Since we are now dealing with Hilbert space and states, it's important that we are in Lorentzian signature. In quantum field theory, states are defining as living on a space-like slice of system. Jadi states itu adalah
sesuatu yang hidup di space-like slice of system. For this reason, we should first rotate our Wilson loop so that C is space-like, closed curves sitting on a fixed point in time. The interpretation of the operator WC is that it adds to the state of a loop of electric flux along C. To see this, we can again refer to the canonical formalism that we introduced in section 2.2. The electric field, ya ini sama aja kayak kalau di quantum mechanics kan P sama dengan minus I partial X ya. Karena ini koordinat kanonisnya itu P dan X. Posisi dan momentum. Nah, tapi kalau di sini koordinat kanonisnya itu kalau di elektromagnetik atau di QED atau ya QCD ini analog dengan P, ini analog dengan X. Jadi canonical koordinatnya itu adalah electric field dan potensial A-nya itu. Nah, sehingga AIWC, WC-nya kan trace ini, AI-nya nanti bisa masuk jadi ini. Kenapa ada WC lagi di sini? WC-nya emang. I don't know why we have WC again. Which indeed has support only on C. Ini saya tahu kenapa. Support itu sesuatu yang nggak nol ya. Maksudnya domain di mana dia kalau nggak salah membuat fungsinya itu nggak nol. The expected value WC is now interpreted as the amplitude for a loop of electric flux WC 0 to annihilate to the vacuum 0. In the confining space, this is unlikely because the flux tube is locally stable. The flux tube can, of course, shrink over time and disappear. But that's not what WC is measuring. Instead, it's looking for amplitude that the flux tube instantaneously disappear. Dia mencari amplitude di mana flux tube-nya itu menghilang secara instan. This can happen only through a tunneling effect, which in Euclidean space involves a string stretched across the flux tube acting. This Euclidean action of the string is proportional to its area, again giving this, which AC the minimal area bounding the curve. In contrast, in Higgs phase, the string is locally unstable. Kalau di Higgs phase itu stringnya itu locally unstable. Each part of the string can split pieces and dissolve away. This is still unlikely. After all, it is to happen at all parts of string simultaneously. Nonetheless, it is more likely than the corresponding process in the confining space. And this is reflected in the parameter law WC E to the minus mu L. Ya, intinya kita hari ini sudah belajar tentang electric probes. Sini kita lihat perbedaan di QED dan QCD. Kalau di QCD nanti kita ada suku tambahan atau suku yang beda yaitu yang bergantung dengan generatornya dan involve group theory machinery. Dan nanti tergantung dengan representasinya dan ya tergantung dengan interpretasi juga. Dan secara itu kalau secara semi klasik, tapi secara kuantum nanti bisa ditunjukkan bahwa quark anti quarknya itu potensialnya itu dia linear terhadap distance. Dan kalau di superkonduktor itu bisa kita pahami
atau kita analogkan dengan monopol yang ditaruh di superkonduktor. Sehingga dia berbentuknya seperti ini, figur 16. Kemudian ada experimental support dari rigid trajectories. Kalau P-nya potensialnya itu dia linear terhadap distance. Dan kita sedikit membahas tentang hubungannya dengan Wilson loop. Okay, I think that's all for today. We will continue in magnetic probes in next lecture. Oke, mantap. Baiklah, ini selesai. Mungkin besok pagi ya atau kapan? Besok pagi jam berapa? Di situ bisa jam berapa? Ya seperti Pada biasanya. ya sudah seperti biasanya saja. Oke lah, insya Allah besok.